Enrique Peña Nieto es un presidente con visión, liderazgo y firmeza, que siempre está con Tamaulipas, afirmó el gobernador Egidio Torre Cantú al acompañarlo en la presentación de las 10 medidas para mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho. Entre las medidas se encuentra la creación de policías estatales únicas en todos los estados de la República, iniciando este modelo en Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas. En Palacio Nacional, el presidente anunció también reformar el sistema de competencias penales, la creación del número 911 para emergencias y la clave única de identidad. Reconoció el respaldo de los 31 gobernadores y el jefe de gobierno del Distrito Federal para impulsar esta reforma en sus estados, demostrando su compromiso con la sociedad. Hago un llamado a todos los integrantes de los partidos progresistas, a los integrantes de Morena, a quienes nos representaron en las casillas, para que hagamos el acopio de toda la información. Vamos a tener todos los datos para poder fijar, repito, una postura. Outsider than electing the first woman president, but I'm not just running because I would be the first woman president. I'm running because I have a lifetime of experience in getting results and fighting for people, fighting for kids, for women, for families, fighting to even the odds. And I know what it takes to get things done. I know how to find common ground, and I know how to stand my ground. And I think we're going to need both of those in Washington to get anything that we're talking about up here accomplished. So I'm very happy that I have both the commitment of a lifetime and the experience of a lifetime to bring together to offer the American people. Hoy le pregunto cómo le responde a los jóvenes a los que usted convocó a la Plaza de las Tres Culturas, cuando después de la muerte del 68 y del 71 se afilió al PRI represor, al PRI autoritario. El caso de la señora Josefina, le digo, en 1971 yo estaba en primero de preparatoria, estaba yo muy jovencito, aparento más edad. Tengo nada más 58 años, lo que pasa es que estoy aflojado en terracería. Entonces, le comento, esto es mentira lo que usted dice, lo digo de manera respetuosa. So that they could pull that lever. So, if I hear anybody saying their vote does not matter, that it doesn't matter who we elect, read up on your history. It matters. We've got to get people to vote. In fact, if you want to give Michelle and me a good send-off, and that was a beautiful video, but don't just watch us walk off into the sunset now. Get people registered to vote. Regresamos al aire en esta plática con Felipe Calderón Hinojosa. El encuentro con el Bester Gordillo. Ganas la candidatura, te levantan el brazo triunfador y lo primero que haces en una acción política es reunirte con el Bester Gordillo, con todo lo que eso involucra. Te has ganado todas las caricaturas de la semana prácticamente. Hombre, muy amables, pues has monopolizado en buena medida la temática. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué esa expresión pública de acercamiento con un grupo priista? Ella es priista todavía, fue secretaria general del partido, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el sentido? Independientemente de que no fue una expresión pública, no lo era originalmente. Se hizo pública. Se hizo pública. Te platico la génesis de ese encuentro. En el proceso electoral interno, yo detecté a maestras panistas, maestros, que estaban siendo aparentemente presionados por el CENTE para favorecer la candidatura de algún compañero y amigo mío. Krill. I think it's a disgrace that information
that was false and fake and never happened got released to the public. As far as BuzzFeed, which is a failing pile of garbage, writing it, I think they're going to suffer the consequences. They already are. And as far as CNN going out of their way to build it up, it was just reported that it wasn't this Michael Cohen they were talking about. So all night long, it's Michael Cohen. I said, I want to see your passport. He brings his passport to my office. I say, hey, wait a minute. He didn't leave the country. He wasn't out of the country. They had Michael Cohen of the Trump Organization was in Prague. It turned out to be a different Michael Cohen. It's a disgrace what took place. It's a disgrace. And I think they ought to apologize to start with. Your organization's terrible. Your organization's terrible. Let's go. Go ahead. Quiet. Quiet. Go ahead. She's asking a question. Don't be rude. Don't be rude. Don't be rude. No, I'm not going to give you a question. I'm not going to give you a question. You are fake news. El hecho es que yo protesté ese tema en la Comisión Electoral Interna, trascendió de alguna manera. Protesté también con el Bester. Le digo, oiga, maestra, a mí no me parece que están interviniendo en la elección interna del PAN. Vea usted lo que le están haciendo en el PRI y pónganse en mi papel respecto a lo que yo estoy viviendo en el PAN. No, nosotros no estamos haciendo nada, al contrario, etcétera. Sí me pidieron ayuda, pero yo... Donald Trump's ideas aren't just different, they are dangerously incoherent. They're not even really ideas, just a series of bizarre rants, personal feuds, and outright lies. He is not just unprepared, he is temperamentally unfit to hold an office that requires knowledge, stability, and immense responsibility. This clip one more time with your live breakdown of Putin calls Trump an outstanding, talented man, and then I'm going to get to what Trump said a few weeks ago here on the show about Putin. All right, here we go. What do you think of Donald Trump? Well, he's a very bright personality, a very talented person, without a doubt. But it's not our job to judge his virtues and merits, but it's the job of the voters of the United States. But he's an absolute leader in the race for the presidency. He says that he wants to have a deeper relationship between us to reach new levels of cooperation. How can we not support that? Of course we support that. But when it comes to the internal politics, the way he uses his words, how popular he is, again, I repeat that it is not our business to judge his work on that level. Putin, as usual, teleprompter free, boom, gets sent a question from American and Russian, nails it. And then says,